का जो मसला है ना, दीन का मसला एटा सौखा काम नहीं होता। मिंबर ते बैठ के कोई गल करना एटा सौखा काम नहीं होता। मुसल्ले रसूल ते बैठ के कोई गुफ्तगू करना। मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतक़व्वा मक़अदहु मिनन नार। तवज्जो ना जरा सुनना मेरी गल। सरकार ने फरमाया जिन्हें झूठी गल दी निस्बत मेरे वाल की ना, मैं ना फरमाया होया ते उन्हें क्या कि हुजूर ने फरमाया फलियतक़व्वा मक़अदहु मिनन नार। फरमाया क़यामत वाले दिन उनका ठिकाना जहन्नम होएगा। एक गल दी निस्बत ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਫਕੀਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਸਾਦ ਬਲਾਗਤ ਮੰਤਿਕ सरल नहर एक लफ्ज अरबी का जिहड़ा होंदा ओहदे 500 तो ज्यादा मायना होंदा। तुसीं कहंदे जो मेरी समझ आ गया वो बस ठीक है। मसला दा मौलवी एवें कह रहा है जो मेनू समझ आ गया मसला बस वो भी ठीक। ये तो उन्हां दा तरीका सी। ओ मुशरिकीन ने मक्का दा उन्हां दे मुताबिक जेहड़ी सरकार की गल होंदी सी ना वो कहंदे वाह 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 जी ये साडे मुताबिक बिल्कुल ऐ तो बोल। और जदों सरकार का कोई हुक्म होंदा जेहड़ा उन्हां दा खिलाफ होंदा ऐ ते हुक्म रब रसूल दा उहदे विचों लड़दे सन। जिद अना दीन के मुकाबले के अंदर नुकसान करती है, दुनिया आखिरत के अंदर नुकसान। जब तक किसी मसले का नहीं पता उदों तक अपनी जुबान के ताला ला के रखो, इन्हू ना खोलो। जिथे चार बंदे पैंदे ने नाई की दुकान ते पै जाण ते वो भी जेड़े चार साफे वलेटे हुंदे ने, चार नमाज़ां पढ़ियां हुंदियां, कहंदे लो जी मेरे तो बाद ते किसी नूं पता ही कोई। उथे ऐसी गुफ्तगू कर देंदे ने, एक जुमला भी अगर निकल गया जिसदी वजह तो अल्लाह नाराज होंदा, जवाब दे दोगे? पता ही नहीं होता भाई। जायज नो नाजायज कह देता, फिर हराम नो हलाल कह देता। फिर जब तक किसी मसले का पता नहीं है उनके बारे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। और कई मसाइल ऐसे होते हैं कि जिन्होंने उलमा हज़रात एक अखस्सुल खवास लोग होते हैं उन्होंने वास्ते बयान किया जाता है। और वही मसला होता है कि जिहदे थोड़ी जी आसानी करके ना आम बंदियां वास्ते बयान किया जाता है। वजह क्योंकि उन्होंने पता है कि खासा का रुतबा हो रहे थे आमा का हो रहे। ये आम उन्होंने लेवल से जाके नहीं अमल कर सकते। आसानी कितने दे दी उन्होंने मनो चाहिए कि जिन्नियां चीज़ों का पता चुप करके उनके ऊपर अमल करो। जब चाहोगे ना टोल में बोलोगे नहीं ऐ भी ज्यादा सख्तियां होनियां। जितना ज्यादा पता चलता जाएगा अमल करो, नहीं करोगे तो फिर नुकसान है। अमल नहीं करोगे इल्म के ऊपर नुकसान। इस वजह तो इल्म की जिहड़ी गल है, कुरान हदीस की जिहड़ी गल है ना, इहदे उत्ते नहीं की तोलनी, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ियां अकल वाले ने जिन्हां नूं अल्लाह ने दीन का इल्म नहीं दिता। दीन का इल्म अल्लाह ताला अकल वाले नूं नहीं देता, सोहणियां शक्लां वालियां नूं नहीं देता, माला वालियां नूं नहीं देता। अल्लाह दीन का इल्म उहनूं देंदा वे कि जिंदा दिल साफ ते सोहणा हो। बेशक ते हर एक दीन का इल्म पहुंचा नहीं सकदा। दीन के चार मसले आ जाण मैनूं भी दस उहनूं भी मौका महल हुंदा है ना। मौका महल के मुताबिक गुफ्तगू करना है, मौका महल के मुताबिक मसला बयान करना है। अगर हो गया बयान उनके ऊपर अमल करना। उन्हें ये नहीं समझना कि मेरे खिलाफ हो गया, ये जेड़ा भी कहते होना नहीं चाहिए, इन्हां नूं चाहिए कि ये ना बोल। दसो इमाम तो वध के जो अगे बढ़ने की कोशिश करो नुकसान होएगा कि नहीं होएगा? होना। ये नमाज के अंदर तुसी मेरे तो पहले सजदा नहीं कर सकते। जिथे किते भी तुसी नमाज पढ़ते हो अपने इमाम तो पहले सजदा नहीं कर सकते। करो, अल्लाह शक्लां बदल देगा। इतना सख्त हुक्म है। तो जिन्हों एक दफा मुसल्ला इमामत खड़ा कर दिता है ना, फिर चाहिए कि उनके मुक्तदी बन के रहो। नमाज तो बाद उनके इमाम बनने की कोशिश ना करो। मसला पुछना होर होंदा है, दसना होर होंदा है। कई बंदे वो होंदे ने कि जेड़ा मसला आके दस देन इंज नहीं इंज। अल्लाह दे बंदिया जदों तेनों पता ही कोई तू एक सतर पढ़ के ते दसी जाना है। 40 किताबां दे विचों जिन्ने पढ़े आगे उनका इल्म ज्यादा कि तेरा ज्यादा। तू इको गल सुन के एक दी गल सुन के ते दसन दिया उन्हें पता नहीं किन्ने उस्तादां कोल पढ़िया। इस वजह तो दीन का जेड़ा मसला ना अपना जिथे जिथे भी तुसी आप हज़रात माशाअल्लाह दूर दराज तो भी आए अपने इमाम को अगे ना बढ़ो। हां कई इमामां जेड़ा भी वो इल्म नहीं होंदा, कुरान दे सिर्फ हाफिज होंदे, ठीक है। उन्हां कोल मसाइल वगैरह तुसी ना पूछो, जेड़ा मसला होवे उन्हां दी भी यही कोशिश होंदी है कि किसी आलिम दीन दे नाल मशवरा कर दो, तुसी भी करो। हर एक काम दे अंदर अपना खुद साख्ता बयान कर देना कि यह काम इंज नहीं ते इंज। मैनूं हुण पता चलिया परसों चौथ दा अपनियां इत्थे मस्जिदां हैगियां ने पिंड दे अंदर जिन्हां दे विच जुमे नहीं होंदे, उन्हां दे अंदर बैठे ने इतकाफ करन वाले
ہوں پتہ نہیں کہڑے حاجی صاحب نے پتہ نہیں کتنا کوئی علم اللہ نے انہوں نے دے دیتا ہے. انہوں نے کہا جی تسی جے دوسری مسجد کے اندر جمعہ پڑھن واسطے جاؤ گے نا تو تہاڈا اعتکاف ٹوٹ جانا. اور میں وہ بندہ پوچھے تے صحیح کتنے لکھیا حضرت صاحب اے کتاب ہے رد المحتار حدیث پاک تسی تے نام سنیا حدیثاں دا جڑا کتاباں دا ایک بخاری تے ایک مسلم انہاں بھی پتہ ہے عام روٹین دے زیادہ تر جڑا مشہور معروف کتاباں نے حالانکہ اس کے علاوہ بڑیاں احادیث دی کتب نے. رد المحتار کتاب ان دے اندر بھی موجود تے مسائل نے ایک ایک کی حاجت طبعی ایک ایک کی حاجت شرعی. حاجت طبعی جویں پیشاب خانہ اور حاجت شرعی ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر سپیکر کوئی نہیں یا ہے کہ بند ہو یا لائٹ گئی تے اگر موتقب اور کوئی بندہ آیا بھی نہیں مؤذن دی ڈیوٹی سی وہ اذان پڑھنے نہیں آیا تو ہن وہ بندہ مسجد کے مینارے تے جا کے چڑھ کے اذان پڑھے گا تو اعتکاف رہے گا کہ نہیں. تے مسئلہ ہے کہ اعتکاف رہے گا اگر جے پوڑیاں جڑیاں نے مسجد تو باہر ہون. کیوں؟ حاجت شرعی ہے اذان پڑھنی اذان پڑھن واسطے گیا اور آپ ہی کہتے ہیں کہ مسجدوں تو باہر نکلے تھوڑا جہا بھی تیرا پورا گیا تے تیرا اعتکاف ٹوٹ جانا. جیڑی مسجد کے اندر اعتکاف جمعہ نہیں نہ ہوندا انہاں واسطے لازمی ہے مرد دے تے جمعے دی نماز فرض ہے پڑھنا ہے جمعہ. اگر اوتھے موجود رہیں گے اس کے مسجد کے اندر گناہگار ہوں گے. تے اے ہن جن نے مسئلہ بیان کیتا اللہ کرے کہ توبہ دی توفیق مل جائے اللہ کرے کہ سیدھی راہ مل جائے. نہیں تے کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے زد بازی چ آ جاندے کہندے نہیں جو کہتا بس کہتا اللہ جانے تے رسول جانے. اتنا سوکھا کام نہیں ہے. اس وجہ تو دین دا جڑا مسئلہ ہے وہ نہیں ہے بیان کرنا. تو اگر جڑی مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہو رہا مثال ایتھے ہو رہا بازار والی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا اوتھے اعتکاف متقی بیٹھے ہیں تو انہاں واسطے حکم ہے کہ جب خطبہ شروع ہوئے گا اودوں آؤں گے راستے کے اندر کسی نہ گفتگو نہیں کریں گے کسی کو ٹھہرن کے نہیں کلام نہیں کریں گے سیدھے مسجد کے اندر آ کے بیٹھیں گے اتنے نماز پڑھیں گے جمعے کی ادا اعتکاف باقی. اور اتوں تک بھی ہے کتب فقہ کے اندر کہ اگر وہ معتکف جن اس مسجد جو اعتکاف کیتا کہ جتنے جمعہ نہیں اور جمعہ پڑھن واسطے جامع مسجد کے اندر آ گیا تے بعد کے اندر جتنے دن رہتے سن انہیں اسی مسجد کے اندر گزارے تے پھر بھی انہاں اعتکاف باقی اعتکاف ختم نہیں ہویا. جہی مسجد کے اندر واش روم بنیا غسل خانہ بنیا تے بہتر ہے کہ اوتھے نہ نہایا جائے بغیر حاجت تو یعنی غسل فرض ہو گیا پھر تے نہانا ہی ہے نا غسل واجب ہو گیا پھر تے نہانا ہے. لیکن اگر اج دی میں جمعہ مثال ہے معتکف میں اکثر ویکھے نے تسی بھی ویکھے نے مساجد کے اندر جدوں معتکف بیٹھتے ہیں نا تو وہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے ہیں مسجد کی صفائی کردیاں تسی دسو پسینہ نہیں آئے گا ہاں جی کپڑے خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا اسے وہ بدبودار جسم کے نام نماز جمعہ پڑھ لے یا بہتر ہے کہ نہ لے غسل کر لے گا. مسجد کے اندر بدبودار ہو کے آنا حرام ہے گناہ ہے. تو معتکف ہوئے ٹھیک ہے مسجد کی صفائی کی ہے ثواب ہے. ہر ایک دی طبیعت مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی نے سردی لگنی ہوتی کسی نے اسی وقت گرمی لگنی ہوتی ہوں کئی نو آیا پسینہ ہوں وہ نہ آئے کہ نہیں میں جڑا اخص الخاص کا حکم ہے نا اندر اتنے عمل کرنا. یہ خاصاں واسطے حکم ہے خاصاں لئی کہ انہوں نے بچنا ہے جڑے جائز کام نے نا انہوں نے بھی بچنا ہے. تو مسئلہ تو میں بھی بیان کیتا سی کہ جڑیاں مسجد کے اندر چادراں لگیاں نماز کے وقت اٹھانیاں چاہیے یہ تو نہیں تسی منیا یا دوجیاں نے بھی نہیں منیا. دوجے پاسے جانے جی جتنے تھوڑی جی رخصت ہے گی جدھر رخصت کو نہیں انہوں پڑھ لیندے. جڑا مسئلہ بیان کیتا ہے نا میں ہن وہ دو چار مسئلے بیان کیتے ہیں لیکن میں ویکھیا کہ نہیں کوئی سارے کہندے نے نہیں قاری صاحب تانوں گھٹ پتہ سانوں بہت پتہ تے پھر دل نہیں کردا وہ چیز اس بھانڈے دے وچ پائی دی جڑا بھانڈا خالی ہو تے جدوں تسی پہلے ہی بھانڈے بھر کے رکھے نے نا تے پھر اسی اوتے وچ کندو بھرنا او ضائع کرنا نا پھر اون دے نال بہتر چپ کر جاؤ خاموشی اختیار کرو. تو اعتکاف کے جڑے ضروری مسائل نے انہاں چیزاں بیان کر دیتا ہے. دیگر مسائل کے اندر بھی علماء امام حضرات بیان کرتے ہوں گے انہاں دیاں عقلاں تو اگے نہ ودیا کرو مہربانی کر کے انہاں دے پیچھے رہیا کرو. عقل دے وچ نہیں نا مسئلہ ہوندیا تے طریقہ ہوندا ہے ایک پیار تے محبت دے نال ایک لہجہ ہوندا ہے پوچھن والا دسن والا نہیں. تے پوچھن والے لہجے دے اندر آؤ تاکہ پوچھو زورا تسی جڑا مسئلہ بیان کیتا نا اینی مینوں سمجھ نہیں آئی اینو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر اے طریقہ ہوندا اے انداز ہوتا سکھن دا. ایک مسئلہ سکھو تے 1000 رکعت نفل پڑھن تو زیادہ ثواب تے تانوں میں تھوڑا سکھائی جائے بھائی ثواب ہے نا تے ایڈا بڑا ثواب جڑا پھر ہر ایک نوں تے نہیں نہ ملنا جن نے زدہ کرنی جن نے کہنا نہیں مینوں بہت پتہ پھر 1000 رکعت نفل دا ثواب ہے ہر ایک نوں تے رب نے دینا بھی کوئی نہیں
سارے نوں نہیں نہ ملنا، خاصا خاصا ملنا، تو نہا بھی سکتے ہیں بشرطے کہ حاجت ہوگی. لیکن جی جمعہ سی اگر کئی مسجدوں کے اندر اج دے دن غسل کیتا ہوئے گا کوئی مسئلہ تو نہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اعتکاف ضائع نہیں ہوتا. باقی جڑے اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ جڑا وقت دے نال بیان کرتے رہاں گے. تواڈے اگے بھی یہ گزارش ہے، اج میں دل وڈا کر کے دو چار چیزاں بیان کیتیاں نے، ویکھاں گے کہ اس تو بعد تسی انہاں نوں پہچاندے ہو کہ نہیں. تے اگر میں گلاں سنیاں نا دو چار تے پھر اگے تو نہیں بیان کرنا، نہ ہی ضرورت ہے. مسئلہ ہوتے دسی جتھے کوئی عمل کرنے والا ہو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جب سن کے کہ تسی اس خلاف بولو گے نا، نقصان کرو گے، غیبت کرو گے، باہر جا کے گناہ کرو، تے پھر میں تانوں کہاں تو گناہ کراواں. پھر فائدہ ان نال بہتر ٹھیک ہے تانوں پھر جڑا بیانات سناندے رہیے تے دعا سناندے رہیے تے یہ جڑے تقریر ہے یہ سن کے دے تے عمل ہوندا رہے تے چلو انہاں بھی بڑا فائدہ. باقی وہ گڑ پہ رہے گا بہتا تو ان کا زیادہ ثواب ہے، بہتا میٹھا ہو جائے گا، مزہ زیادہ آ جائے گا. لیکن ان کے پاس ایک حوصلہ چاہیے امام کے اندر اور مقتدی انہاں کے درمیان آپس میں پیار محبت چاہیے. امام انہاں نوں سمجھن والا ہوے تے ایک امام نوں سمجھن والا ہوے تے جے دوواں دے اندر تھوڑی بہتی ہوے نا فرق تے پھر ایک ٹائر اگے نوں نسے تے دوجا ٹائر پیچھے نوں جڑی بھی ریس لا لے تے پھر گڈی کونی کی چلدی ہے. گڈی اودوں چلدی جدوں دوویں ٹائراں دی جڑی ریس اگے نوں ہوندی ہوے گی. اے میاں بیوی دا بھی حساب ہے، یاراں دا بھی حساب ہے، مسیتاں دا بھی ایہی حساب ہے. تے اینوں سمجھنا ہے، مسائل نوں لڑنا نہیں، ضد نہیں کرنی. جڑا نہیں سمجھ آਉਂدا دوبارہ پوچھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دین دا جڑا مسئلہ آ گیا نا اگر نہیں سمجھ آਉਂدا نا اپنی عقل چ نہیں آوندیا تے پھر اپنی عقل دا قصور مننا ہے، دین دے مسئلے دا قصور نہیں مننا. کیونکہ دین دے مسائل میری سرکار نے بیان فرمائے، قرآن میرے رب دا تے قرآن تو بعد کے تیری گل ہے کوئی نہیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث تو بعد کے تیری گل کوئی نہیں ہے. تو حضور دی حدیث دے مطابق اور حضور علیہ السلام سے نازل ہوئے والے قرآن کے مطابق اگر کوئی گل کرے گا کوئی بھی آن کے دس دے قبول سر دے متھے اسی قبول کرنے. لیکن اگر قرآن حدیث کے خلاف تسی کہنے نہیں مینوں نہیں سمجھ تو پھر ٹھیک ہے اپنی سمجھ دا علاج کرا، اسی نہیں کچھ کر سکتے، اپنی سمجھ دا علاج کرا. قرآن حدیث تیری سمجھ نہیں آ رہی، تیری سمجھ دا قصور. اللہ تعالیٰ مسائل یاد رکھنے والی لوگ